jedan bezbolan pozdrav svim lovcima na akcione filmske naslove. Ja sam Dušan i danas pričamo o filmu koji je trenutno aktualan u bioskopima, koji je delo dvojice reditelja Roberta Olsena i Dan Berka, a to je Novokain. Inače, glavna zvezda Jack Quaid, koji je proizvod dvoje legendarnih glumaca Meg Ryan i Denisa Quaida, koji nažalost nije izvukao mnogo iz te genetske lutrije, tako da fizički ne podsjeća mnogo na njih i nema tu njihovu privlačnost, ipak ima dovoljno harizme da bude taj Nathan Kane koji se ovdje ističe po toj specifičnoj sposobnosti da ne osjeća bol. I svi smo se pitali kako bi izgledalo u nekom trenutku da smo lišeni tih problema koji su vezani za te sve fizičke traume i povrede koje nam donosi to što mi imamo te specifične senzacije koje su vezane zato što osjećamo kada se nešto desi sa našim telom. To se ovdje kod njega ne dešava, ali je isto zanimljivo i prikazano koji su sve negativni efekti upravo takvog dara ili kletve, da kažemo šta je, s obzirom da ne osjeća ni toplo ni hladno, ne može čak da jede čvrstu hranu da ne bi pojeo sopstveni jezik i neprestano je izolovan upravo od društva i ne može mnogo da se socijalizuje zbog toga što je takav da ne zna šta će se desiti sa njim i kako će da reaguje i šta može da bude, i obično ne žive do 25. godine i sve je to vrlo problematično, sve do trenutka dok ne upoznaje devojku svog života Sherry, sa kojom se povezuje i sa kojom stvara jednu neverovatnu lepu romansu i zbog čega posle to postaje jako značajno, to njegov nedostatak bola, da može da iskoristi to u borbi protiv negativaca. A ovdje je to se desilo upravo tokom pljačke banke, kada uzimaju Sherry za taoca, s obzirom da on radi tu, pokušava da sam lično svojim tim sposobnostima zaustavi te počinioce pljačkaše i da spasi devojku preko zna šta se desi, ali vidjet ćemo kroz kakve sve on nevolje prolazi tu i kroz mnogo zabavne akcione scene koje su ispunjene adrenalinom od početka do kraja, kada su sve te povrede na njemu i da on bukvalno kao jedna živa lešina se razvlači okolo. To je fantastično odrađeno. I da kažem, ovo je film koji neprestano ima tu akciju i tu dinamiku, bukvalno nema scena koje se razvlače, tako da je to veoma originalno prikazano, dosta podsjeća na filmove kao što je na primjer bio Mobil ili Ambulance, tako da je to neverovatno od početka do kraja za praćenje, ni u jednom trenutku vam neće biti dosadno, a i opet, rekao smo, ovo je film koji ima čak dve nepo bebe, jer pored samog Jack Quaida tu je i Ray Nicholson, koji je sin čuvenog Jack Nicholsona, tako da vidjet ćemo njega kako je se snašao u ulozi negativca, pogotovo nakon filma Smile 2, i bio je veoma zanimljiv. Amber Midthunder, koja isto je poznata po filmu Prey, o kome više neću pričati s obzirom da je smejurija u originalnog Predatora, ovdje se sad bori protiv različite vrste Predatora, tako da se mnogo bolje uklopila u ovu ulogu i dobra je hemija između nje i Nathana Quaida, tako da vidjet ćete kako uopšte izgleda sad ta cela situacija dok nastaju različite te traume i sve se to dešava oko njih toliko ludo i organizovano i neorganizovano i eksplozivno i dinamično i sve je to veoma zanimljivo za gledanje, a također tu i dosta sporednih likova koji će na vas ostaviti veoma veliki utisak, kao na primjer detektiv koji radi na slučaju, koji ima neke veoma originalne duhovite opaske, ili također majstor koji radi tetovaže koji će vas impresionirati svojim izgledom. I da kažem, ovo je film koji je apsolutno svestan onoga što jeste, znači ne pokušava da bude ništa van od toga jedne lude akcione komedije u stilu shoot 'em upa, da vi tačno znate šta možete da očekujete i kao što je moj drug rekao, ovaj film je dosta bolji nego što bi trebao da bude. I upravo takav i jeste slučaj sa ovim filmom. On je nešto što ćete toliko brzo konzumirati, nećete mnogo ga pamtiti, ali ćete tako lepo provesti tih sati 50 uz njega. Uglavnom, pojavit će se tu jedna poznata zvezda iz Spider-mana koja će na vas ostaviti utisak po tome što će reći da liči na Jasona Momoa, iako više podsjeća na jednog mini Roka, tako da ćemo ga zvati Kamičak za potrebe ove radnje. Veoma je to sve bilo i zanimljivo i originalno i komično i opet rekoh, ovdje je ton akcije, imalo čak i scena koji imaju reference i samo kući gdje će čak to i biti rečeno tokom samog filma i vidjet ćete da čak imalo nekih uboda, povreda sa goretina i ko zna čega sve još ovdje, za koje nećete očekivati, također nekih smrti za koje niste očekivali da na ovaj način mogu da se izvrše. Tako je da je to isto bilo veoma originalno u celokupnoj ovoj priči. I opet, oni koji su zainteresovani za ovakvu vrstu filma gdje možete samo da isključite mozak i uživate u akciji, opet će imati nešto zanimljivo kao dodatak, s obzirom da imaju čak 2 ili 3 preokreta, koje sam ja čak veoma brzo rešio već pri samom početku filma, tako da se to može desiti i vama, ali ako se ne desi, onda će vam iznenađenje pred kraj biti još bolje. Uglavnom, ovaj film apsolutno zaslužuje jakih 4 zlatnih diskova, možda čak i malo više na neki drugi dan, ali danas nek to bude ocena. Jedna velika preporuka za gledanje Novokaina, neće vas boleti da pogledate, a mi se viđamo uskoro i srećan lov!